आप सभी को हेलो, कैसे हैं आप सब। आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ बालवीर ब्रांड स्लेट पेंसिल। वाइट है, इसमें प्योर वाइट लग रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15। अनशेप्ड बार भी निकला है इसमें से एक येलो कटेड अनशेप्ड बार। इसमें भी निकला है, ये देखिए।
ये देखिए अनशेप्ड। इसमें 2 कलर मिक्स है, वाइट ब्लैक। अनशेप्ड बाहर इसमें कितना बड़ा है देखिए। वाइट, प्योर वाइट है ये देखिए। इसे क्लीन कर देंगे तो ये प्योर वाइट होगा। ऊपर का लेयर हटा देंगे, ये वाला ग्रिटी।
और एक अनशेप बार। इतनी सारी निकली है बालवीर में से। ये देखिए ट्रे भर के बहुत से। एक बॉक्स में से 15 निकली है। इसमें से अनसेप्ट भी निकले हैं, ये देखिए ये। और कुछ भी ब्रोकन नहीं है इसमें।